Oke, kita coba suara Elsa, tapi please minta maaf banget kalau misalnya nggak mirip, karena susah banget, suara dia itu susah. So, this is what a party look like. What is that amazing smell? Chocolate. Oh, marriage? I'm sorry, I'm confused. Oh, we can invite all 12 of your brothers to stay with us. No. Of course we have the room. I don't Wait, slow down. Fine. You can't marry a man you just met. Okay. Anna, what do you know about true love? Oh, are you out there? Do you know me? Can you feel me? Can you show me? Saya Viji. Berdirinya saya kat sini nak memohon maaf pada Upin dan Ipin. Viji tak sengaja, dah salah cakap hari tu. Lepas kena cubit dengan Mail, Viji dah insaf. Jadi, janganlah marah dengan Viji lagi. Viji sedih lah. Flynn Rider. Aku tak akan melarikan diri. Aku tak akan mencoba untuk melarikan diri. Biarkan aku menyembuhkan dia, dan kau dan aku akan bersama selamanya, seperti yang kau mau. Semuanya akan seperti dulu lagi. Aku janji. Biarkan aku sembuhkan dia. Maafkan aku, tapi semuanya akan baik-baik saja. Aku janji kau harus percaya padaku. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Dan aku tidak bisa membiarkanmu mati. Flower, gleam and glow. Let your power shine. Make the clock reverse. Bring back what once was mine. What once was mine. Cecil udah ngulik My Little Pony dan semoga berhasil. Semoga suka. Berikan batunya padaku. Bagus, sekarang tidak ada jalan keluar. Kita terjebak. Kalian berdua yang harus menerima takdir. Kalian berdua tidak berbuat apa-apa. Kalian hanya bertengkar satu dengan yang lainnya. Kau pun bertengkar, yang mulia. Ya, bahkan lebih buruk. Aku bahkan tidak pernah berkelahi sehebat kau. Sungguh mengerikan. Para unicorn tidak pernah berkelahi. Karena para unicorn tahu kalian tidak akan pernah bisa menang. Kuda poni itu bodoh sekali. Pegasus adalah kuda-kuda kasar. Unicorn kuda egois. Sebenarnya, aku tidak terlalu membencinya. Aku hanya sangat tidak suka kepadanya. Suara-suara host Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds to the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. First blood. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Wipe out. Killing spree. Monster kill. Godlike. Unstoppable. Legendary. An enemy has been slain. An ally has been slain. You have been slain. Executed. You destroyed the turret. Your team destroyed the turret. Initiate retreat. Victory. Defeat. Halo, kita coba ya suara Agnes. Semoga berhasil. Just one more. I accidentally closed my eyes. I
Are you single? Margo has a boyfriend. Look, a unicorn horn. Okay. Excuse me. Hi, excuse me. She kisses my bubbles. She sprays my hair. We love you, Mother. Everywhere. And my new mom, Lucy, is beyond compare. Susanti, mari kita main masak-masak. Ada Meme? Ayo aja. Jadilah pasangan hidupku. Bocen. Aku waktu itu pernah nyobain suara Rose, tapi nggak tahu mirip atau enggak. Kita coba ya. 노였다면 어쩔 것 같아. 이런 미친 남들이 널 하루가 되면 말야. 너도 나만큼 혼자. Hi, I'm Rose from Blackpink. 지금 너를 원하는 내 숨결이 느껴지니. 널 바라보고 있어도 missing you. So tonight won't you set me free. Udah ya, udah segitu doang. Aku malu kalau misalnya nggak mirip, jadi yaudah. Kak, coba suara si Opet. Oke, kita cobain ya. Oh, no. Sedap. Pasti. Nama kau siapa? Tosu. Opet. Opet. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pesulia. Pesipura. Pesisada da pasir. Sipa-sipa. Apa yang cakap tu Raju? Opet. Basi, separa basi. Basi, 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 basi.